वेलकम नमस्कार आपण खाद्य प्रेमी की आम समस्ते तो खाद्य खाई बचापी खाद्य को प्रेम करने को ही पड़े से केतेक निरामिषासी आउ केतेक आमिषासी लोक तेणुक आपण निश्चित भाव में खाद्य प्रेमी एवं आमिष प्रेमी हुंतु बा निरामिष प्रेमी हुंतु घर रंधा अपेक्षा बाजार रे मिलुथुबा नाली टुकटुक मांस तरकारी बा पनीर मटर बेसी भल लगुच कि एबे तो आपण खबर पाइथिबे किमती होटल मानेकरे खासी मांस जगार अन्यान्य आम धर्म छड़ा कामर मांस आमको खोई देइचिंदी बोली गणमाध्यम रे आसीथिला रास्ता कड़र कैंडी हो बा आजिकाली खरा दिन मो नातुणी की नहीं जाए से बरफ गोला खाइबा को पसंद करे एवं ता सहित आमे मध्य न खाई रही पारती चटापट स्वाद आखि को रुचिला रंग आउ चहटुवा बास्ना आपण को विश्व विह्वल निश्चय करुथबो खाइबार मोह एड़ाई न पारी रास्ता कड़े फूड स्टॉल माने सब अछंती आम मन को जानी किनिचंती एवं तैयारी करिचंती सेही अनुसार तांकर दुकान आमे रेस्टोरेंट को पशि जाउछे एवं पशिबा को बाध्य होउछे टिके सावधान हो जिबा उचित स्वास्थ्य समस्या र कबलित आमे हेई परिबा एई गत रविवार दिन मु संवाद पढ़ुवा समय रे देखिली जे मैडम प्रगति साहूंकर गोटे लेखाटी पढ़ी सेटा मोर मनरे थिला से कथा को नहीं आज ए उपस्थापना अति सुंदर उताकर्षक भाव से लिखी एवं जहा किछि मने अछि मु ताहारी उपरे आपण को टिके नजर पकई देबा को चाहूछि एई जिमती कहउतली मो नातुणी खरा दिने बुलाबुली रे टिके मजा नवा पई बरफ गोला खाइबा को इच्छा करूची से केवल पिला हिसाब रे नुहे मु मध्य ता संगे एवं मु सेठी देखिली मु लाइन लगेबा जगार भी बहुत युवक पीढ़ी युवक युवती माने कॉलेज पढ़ुवा पिला माने चाकरी बाकरी करुवा लोक माने मध्य लाइन लगौचंती एवं से रंगीन मीठा पानी दिया बरफ गोला खाइबार आनंद किछि अलगा से जो सुसाड़ीबार आनंद से पाटी की ठंडा ठंडा लगुथुबो मीठा मीठा लगुथुबो तंटी पर्यंत ठंडा फील होउथुबो एवं ऊपर निर्धूम खरा तार आनंद नहीं थिले ही जानिबे किंतु ए बरफ गला चूना करी ताहाकु जो गोल करी सेथिरे नाली नेली एवं विभिन्न कला हलदिया रंग मिसेई जो भावरे से माने आमको सेटा को दौचंती किंतु एहा देह पई बहुत क्षतिकारक कारण रंगीन और स्वादिष्ट एथिरे मिसा जाउथबारु रंग मुख्यतः कपर सल्फेट लीड क्रोमाइट एवं लीड सल्फेट बोली रासायनिक पदार्थ मान सेथिरे मिसुची एवं एटा परीक्षा भी करा हेछि एहा खाइले पाकस्थली एवं यकृत को क्षति करे बोली सेदिन लेखारु जानिली किंतु आउ गोटे कथा सेथिरे भी थिला जे दूषित पानी मध्य से माने व्यवहार करुचंती जहा आमर झाड़ा बांती त्वचारे एलर्जी एवं दांतरे कोणा हवा पिला मानंकु बारंबार देह खराब हवा आमे ताकू सीजनल चेंज बोली भाभी डॉक्टर पाखु को दौड़ीबा एहा तार मुख्य लक्षण तेणुकरी कहा जाइछि जे मनुष्य प्रथमे आखिरे खाए तापरे पाटिरे एहा मध्य सत आखि की जोटा भल देखा जाए एवं नाक को सुंदर बास्ना चली आसिले पाटी खाइबा को पाटी लाल बुहे एवं आमे ताहा खाइबा यार कहिबार तात्पर्य होउची खाद्य तालीटी जदि चिताकर्षक तेबे खाइबा पई स्वतः आग्रह सृष्टि होता एणु प्रस्तुति समय रे खाद्य को सुस्वादु और आकर्षणीय करबा उपरे विशेष भाव में गुरुत्व देइथां आउ बिक्री पाई बाजार को आसुथुबा खाद्य पदार्थ जेबली देखु देखु ग्राहकर मन मोहिनब
ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂର ଗୋଟେ ନିୟମ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଯେପରି କ୍ୟାଣ୍ଡି ହେଲା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଲା, କେକ୍ ହେଲା, କବାବ ହେଲା, ଜିଲାପି ହେଲା, ଲଡୁ ହେଲା, ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ହେଲା, ଚାଉମିନ ହେଲା, କଟଲେଟ୍ ହେଲା, ମୋମୋ ହେଲା, ଏସବୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଭଲ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ଯେପରି ଆମ ଘରେ ବି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କଲେ କମଳା ରଙ୍ଗ ମିଶା ଯାଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ସାହାଗରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାର ବନାଉଛେ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ଗୁଡ଼ିଆ ଆସି ଲେଖୁଛି ଏବଂ ଏସବୁ ରଙ୍ଗୀନ ମାୟାରେ ଆମେ ମସଗୁଲ ହେଇଯାଉଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ତମାମ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କାଟି ଆମେ ପାସୋରି ଯାଉଛେ। ଏବେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଯଦିଓ ଏ ରଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯେପରି ଖୁସି ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ଏବଂ ବମ୍ବେଇ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଲ ଲାଲ ଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କାଠିରେ ବିଭିନ୍ନ କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡି ମିଳିବା, ଏସବୁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ। ତାକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ ଏବଂ ବୁଲାବିକାଳିମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିକିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ସେସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କ୍ୟାଣ୍ଡି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ତାକୁ ଆମ ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏପରି ହେଇଛି ଯେ ଯାହା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କହିଲେ ନ ସରେ। ତେବେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା, ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ। ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ହେଇପାରେ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ରଙ୍ଗ ସବୁକୁ ବିଷାକ୍ତ କରେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ତାମିଲନାଡୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଆନ୍ଧ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଏହାର ବିକ୍ରି ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଏବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ରେଡ୍ ମାଇନ୍ ବି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଲର। ଏହା ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ କପଡ଼ା ଏବଂ ଚମଡ଼ା କାଗଜ ଶିଳ୍ପରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଣିରେ ମିଳେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରେଡାମାଇନ୍ ବି ଜୈବିକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଫିକା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଇନରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ମିଶିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆକ୍ଟ 2006 ଅନୁସାରେ ଏକ ଅପରାଧ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। ଏହା ବାନ୍ତି ହେବା, ଚର୍ମ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଡାଇରିଆ ହେବା, ଯକୃତ ସଂକ୍ରମଣ ଏସବୁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି କଟେଇବା? ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼କୁ ଲାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଥା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ପ୍ରିୟ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ଚାଇନିଜ୍ ଡିସ୍ ଖାଇବାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଯଦି ମାସକୁ ଥରେ ବା 6 ମାସକୁ ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଖାଦ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ବିଷ ଅଛି। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଏପିସୋଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ତରଭୁଜରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକରି ନାଲି ରଙ୍ଗ କରିଦିଆଯାଉଛି, କଦଳୀକି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମରାଇ ପଚେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଟଳକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି, ଜହ୍ନିକି ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ଏ ରଙ୍ଗଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ରଙ୍ଗ ଆଖିକି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଟଳର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ରଙ୍ଗ, ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ରଙ୍ଗ, ତାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆମ ପାଖରେ ଡାଳିମ୍ବ ଅଛି, କମଳା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେସବୁ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଖାଇବା, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ
खाद्य पदार्थ रे जो रंग मिशा जाउछि ताकू खाइबेनी। जिलेबी रे रंग मिशा होउछि, लड्डू रे रंग मिशा होउछि, से सब प्रकार जिनस को आमे छाड़ी दबा। किंतु बेसन तैयारी लड्डू खाइबा, किंतु रंग मिशा बेसन तैयारी लड्डू खाइबानी। आज आमे संकल्प करिबा जे खाद्य रे जो खाद्य रे रंग अछि ताकू टिके दूरेइबा को चेष्टा करिबा उचित। आपण मानकर सहयोग आपणकर स्वास्थ्यर उन्नति करिवो बोली मोर आशा। जदि भल लगी सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। नमस्कार।